नै साइ नै चिबा नै चिदक रां बिसिनि रां सबाय मुं चं मुं न साख्लायै रां मन्त्रि प्रनजित सिनहाराय तिनि बाजेट कक नारक थानि न हुकबार आरि मुं कामि हामक्राय पुरत रोंतै साखाम बेदेक न खबै जुदा जुदा बेदेकनि बागैनो रां सबाय मुं चं मुंनि सुक्रुबजा कक थुमनो रमैति साका आबोबाय बाक्सा कम्पिउटाराइज आमजक मुं खर चं मुं कयला शहर तै उदयपुर दाल गोबां थों इनडोर हल्स ना मुं मुख्यमंत्री शस्य श्यामला योजना जत बखाक्सतेव न सयसि मुं रों दालतै इंग्लिश फोरोंमुं खर संसामुं मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना आगरतलातै उदयपुर गोबांमा फ्लाइओभार्स ना मुं हास्तेव कायनैरा सोलार हाई मास्ट संसामुं न खबैनो रां सबाय मुं चं मुंनि ककजाब हास्तेनि बेबा खामग्रायो तैबो सुक्रुबजा कक थुमनो रमैति साका खुरजा थाइक्लायो नै साइ नै चिब्रै नै चिबा बिसिनि चाबजाक बाजेट खक थामसाइ नैरा चुकु चिदक पॉइंट 12,000 रां बांखा গুণগতভাবে অধিকতর সমৃদ্ধশালী করে তুলতে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। সরকার স্বাস্থ্য পরিষেবা ও স্বাস্থ্য পরিকাঠামো উন্নয়নে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছে। এজন্যই মুখ্যমন্ত্রী বালিকা সমৃদ্ধি যোজনা নামক একটি যোজনা চালু করার প্রস্তাব রাখছি। আন্তর্জাতিক মেলা প্রাঙ্গণে কম্পিউটার ভিত্তিক অনলাইন পরীক্ষা গ্রহণের জন্য একটি কম্পিউটার ভিত্তিক অনলাইন পরীক্ষা গ্রহণ কেন্দ্র স্থাপনের প্রস্তাব করছি। আমি পশ্চিম ত্রিপুরার একটি নতুন সাব জেল নির্মাণের প্রস্তাব রাখছি। টোটাল রিসিপ্ট 31,993.88, টোটাল এক্সপেন্ডিচার 32,423.44, বাজেট ডেফিসিট 429.56 ক্রোর। মানে অধ্যক্ষ মহোদয়, এই বাজেটটি হলো আমাদের রাজ্যকে বিকশিত করে তোলার একটি রূপরেখা, যাতে আমাদের উদ্যোগসমূহ বিকশিত ভারত গঠনে কার্যকরী অবদান রাখতে পারে।